प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं, ये वाकया मेरे दादाजी के साथ पेश आया। ये उन दिनों की बात है कि जब वो लोग हिंदुस्तान में रहा करते थे। तो आइए ये कहानी हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। हम हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर रूपनगर में रहते थे और पेशे के लिहाज से किसान थे। मेरा खानदान 6 अफराद पर मुश्तमिल था। बड़ा भाई हशामुद्दीन और 2 छोटी बहनें भी थीं। हशामुद्दीन क्योंकि मुझसे बड़ा था, इसलिए वो ज्यादातर मेरे बाबा के साथ खेतों में रहा करता। जिस्मानी एतबार से वो काफी ताकतवर और मजबूत जिस्म का मालिक था। उन दिनों हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा था। मुसलमानों की गर्दनों पर सरेआम तलवारें फेर दी जाती थीं। मजहबी फिरकावारियत उन दिनों बहुत आम थी। मुसलमान चूंकि तादाद में बहुत कम थे, इसलिए वो हिंदुओं का मुकाबला न कर पाते थे। जब मेरी उम्र 15 बरस की हुई तो मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी तमाम जिंदगी को बदल डाला। हमारे घर के साथ ही एक हिंदू का घर था जो आए रोज हमें तरह तरह से परेशान किया करता था। न जाने उस दिन को मैं अपनी खुशकिस्मती कहूं या बदकिस्मती, लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन था। हमारे उस हिंदू हमसाय की एक लड़की कमल भी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो पहले दिन से ही मैं उस पे मर मिटा था। लेकिन इंसान की ये उम्र न मजहब देखती है न रीति रिवाज। कमल जैसे मेरी जिंदगी में एक बहार बनकर आई थी। हम आते जाते अक्सर रास्ते में मिला करते थे। हमें पता ही न चला था कि हमें कब एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लेकिन जब हमें ये एहसास हुआ तब तक पानी सर से गुजर चुका था। हम आए रोज छुपते छुपाते मिला करते। मेरी और कमल की मुलाकातें शबो रोज होने लगी थी। इस दौरान हमारी मोहब्बत रोज बरोज परवान चढ़ती रही, लेकिन अभी तक किसी को भी हमारी इस मोहब्बत का पता न चला था। मैं अक्सर दिल ही दिल में सोचा करता था कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो एक खतरनाक भौचाल आ जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन रात के वक्त हम दोनों अपने घर के पिछले खेतों में दरख्तों के झुंड के पास मिले। ये एक चांदनी रात थी और इस चांदनी रात में कमल किसी गुलाब की तरह खिल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता रात बीत रही थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे में मशगूल थे। हम एक दूसरे से बातें करने में इतने महब थे कि हमें खबर ना हुई कि वहां से गुजरते हुए 2 आदमियों ने हमें देख लिया था और अच्छी तरह से पहचान भी गए थे। जब अगली सुबह हुई तो मानो हमारे घर में एक भौचाल सा आ गया जिसने हमारा सब कुछ मिलिया मेट कर दिया। कमल का बाप बंदूक उठाए हमारे घर में दाखिल हुआ और सीधा मुझ पर फायर कर दिया। मेरे वालिद मेरे पास ही खड़े थे। जैसे ही उन्होंने कमल के बाप को आते देखा तो एकदम मेरे सामने आ गए। गोली सीधी मेरे बाबा के सीने में सुराख करती हुई गुजर गई। अभी मैं संभल ना पाया था कि मुझे एक और गोली चलने की आवाज आई। किसी ने कमल के बाप की खोपड़ी उड़ा दी थी और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई हशामुद्दीन था। ये सब कुछ इंतहाई मुख्तसर वक्त में हुआ था। 2 जीते जाते इंसान मौत के घाट उतर गए थे। घर में जैसे कोहराम सा मच गया था और मेरे दिमाग में एक तूफान सा बपा था। मेरी माँ धाड़े मार मार कर अपना सीना पीट रही थी और मैं बेबसी की मुर्दा तस्वीर बनकर उसे देखे जा रहा था। मेरा जहन एकदम सन्नाटे में चला गया। मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। शायद रात के वक्त मुझे और कमल को किसी ने देख लिया था और फिर इसकी खबर कमल के बाप को कर दी थी। दोनों घरों में सफे मातम बीत चुकी थी, लेकिन ये पता न था कि कमल भी जिंदा है या मर गई। मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आ रहे थे कि कहीं कमल को उसके बाप ने मार तो नहीं डाला या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि उसे जिंदा ही दरगोर कर दिया हो। बस देखते ही देखते मैं इस दलदल में धंसता चला गया। इस वाकये ने मेरी जिंदगी का रुख एक अजनबी और अनजानी मंजिल की तरफ मोड़ दिया था। मैं तमाम गम भूलकर बस कमल की तलाश में भटक रहा था। मुझे जरा भी एहसास न था कि मेरी इस गलती की वजह से मेरे बाप की मौत हो चुकी है। लेकिन भला 15 बरस की उम्र में मैं क्या कोई फैसला करता। मेरा भाई हशामुद्दीन उन दिनों रूपोश हो चुका था जबकि मुझ पर इश्क का भूत सवार था। मैं हर हाल में अपनी कमल को ढूंढना चाहता था और दिन रात इसी में सरगर्दा था। फिर यूं हुआ कि एक दिन मेरी मुलाकात एक हिंदू पंडित से हो गई। उसके बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत पहुंचा हुआ है और बहुत सारे काले इल्म करता है।
मसला चाहे कोई भी हो, वो उसे चुटकियों में हल कर देता है। मुझे उस लम्हे पर बहुत अफसोस होता है कि मैं उस वक्त भटक गया था। उस पंडित से मुलाकात के बाद उसने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं उसकी हर बात मानने को तैयार था। मेरे दिमाग में हर तरफ कमल ही कमल छाई हुई थी और उस तक पहुंचने के लिए मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार था। अब मैं शब रोज उस पंडित की खिदमत में रहा करता और उसी का पानी भरा करता था। बालक, तुझे तेरी कमल मिल जाएगी, लेकिन याद रख, तू कमल तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक मेरी बताई हुई बातों पर अमल ना कर ले। अब ये तेरी मर्जी पर मुनहसिर है कि तू कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। पंडित जी, मैं कमल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस हुक्म करें। पंडित की बातें सुनने के बाद मैं जज्बात की रौ में बह गया था। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही पंडित मुस्कुराया, लेकिन जैसे मेरे दिमाग में तो एक हलचल सी मची हुई थी। बस फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो चंद ही दिन बाद मुझे अपने साथ एक मंदिर में ले आया जहां बहुत से कमरे बने हुए थे। वो मुझे एक कमरे में ले आया था जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत कालीन फर्श पर बिछी हुई थी। बालक, ये कमरा तेरी ख्वाबगाह है और आज के बाद तुझे यहीं रहना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता तुझे हमारा धर्म स्वीकार करना होगा, नहीं तो फिर कभी तू कमल को ना देख पाएगा। उस पंडित की शर्त इंतहाई खौफनाक थी। उसकी ये बात सुनकर मैं अपने मुंह से तो कुछ ना बोला था, लेकिन असबात में सर हिला दिया था। ठीक है बालक, अब तुम आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलूंगा। इतना कहकर वो पंडित कमरे से बाहर निकल गया और मैं उस कमरे के बीचा बीच पड़ी हुई नसहरी पर आकर लेट गया। वो पंडित इतना शातिर और पहुंचा हुआ था कि उसकी तमाम बातें मेरे कोरे जहन पर किसी अनमिट स्याही की तरह सब्त हो गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और जल्द ही नींद की वादियों में खो गया। अगले ही लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो। उसने सुर्ख लिबास पहना हुआ था और वो दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो किसी दुल्हन की तरह सजी संवरी ठीक मेरे सामने खड़ी थी और शर्मो हया से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसके माथे पर लगी बिंदिया ये बता रही थी कि आज वो पूरी तरह से सिर्फ मेरे लिए ही तैयार हुई थी। कमल, कमल तुम आ गई, मैंने बेसाख्ता उसे पुकारा। मेरी बेचैनी देखकर कमल मुस्कुराने लगी और चलती हुई बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। हमारा प्यार सच्चा है और हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, बस इतना कहकर वो मेरे सीने से लिपट गई और मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू गिरने लगे। बस इसके बाद अचानक से मेरी आंख खुल गई। मुझे अपना चेहरा गीला होता महसूस हुआ। शायद मैंने ये ख्वाब देखा था और ख्वाब में ही ज़ारो ज़ार रो रहा था। वो आंसू अब भी मेरे चेहरे पर मौजूद थे। मेरे मुंह से बेख्तियार एक ठंडी सांस खारिज हो गई और मैंने अपनी आंखें एक मर्तबा फिर बंद कर ली। वो ख्वाब किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग पर रोशन था। अगली रोज जब पंडित मेरे पास आया तो मैं उसके आने से पहले ही जाग गया था। उसको आता देखकर मैंने फौरन ही उसे असल बात का मुतालबा शुरू कर दिया। पंडित जी, मेरी कमल मुझे कैसे मिलेगी? ये सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। बालक, हौसला करो, मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। मैं तो एक आम सी शक्ति रखने वाला पंडित हूँ। जिस दिन तुम्हारे बाप को कमल के बाप ने कत्ल किया तो उस रोज पूरे गांव में चीखो पुकार और खौफ ने अपना डेरा डाल लिया था। गोली के फायर की आवाज सुनकर मैं भी वहां मौजूद था और मैंने भी सारा माजरा अपनी आंखों से देखा था। उस वक्त मेरी नजर तुम पर पड़ी थी और मैंने अपनी शक्ति के बलबूते पर तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था। मरने से कबल कमल के बाप ने कमल को एक जगह जिंदा दफन कर दिया था। ये बात भी मैंने अपनी शक्ति से मालूम कर ली थी। मुझे पता था कि तुम कमल के बिना एक दिन भी ना रह पाओगे, तो तुमसे पहले ही मैंने अपनी शक्ति से ये मालूम कर लिया था कि कमल कहाँ है। उसके बाप ने उसे जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया था, लेकिन जब मैं उस लड़की को वहां निकालने के लिए पहुंचा तो वो गड्ढे से गायब थी। यकीनन कोई उसे मुझसे पहले निकाल कर ले गया था और ये बात मुझे मालूम ना हो सकी थी। तुम्हारी मदद करने के पीछे मेरा सिर्फ यही मफाद था कि मैं तुम्हें और कमल को एक कर दूं और तुम अपना धर्म छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हिंदू धर्म अपना लो। मैं तो बस इसी बात पर हैरान हूं कि मुझसे पहले कमल को गड्ढे से निकालकर कौन ले गया।
لیکن ایک بات تو واضح ہے، جو کمل کو نکال کر لے گیا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ طاقت کا مالک شخص تھا۔ میں نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں پنڈت کی باتیں سن کر حیرت میں غرق تھا۔ نہ جانے میری کمل کہاں چلی گئی۔ اب کیا ہوگا پنڈت جی؟ مجھے میری کمل ہر حال میں چاہیے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ بالک دھیرج رکھ، دھیرج۔ میں تیری پوری مدد کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تیرے ساتھ بہت انیائے ہوا ہے۔ کمل چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور یاد رکھ، آج رات ہم کسی اور جگہ کے لیے سفر کا آغاز کریں گے۔ سفر؟ کیسا سفر پنڈت جی؟ میں نے گھبراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پنڈت کو دیکھا۔ بالک، کمل تک پہنچنے کا سفر۔ کیا تجھے تیری کمل تک نہیں پہنچنا؟ کیوں نہیں بابا جی؟ بس پھر آج سے تو تیاری کر لے۔ اور اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ اجنبی منزل، اجنبی ٹھکانہ تھا۔ نہ جانے اب یہ پنڈت میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں اپنے دل ہی دل میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ تو مجھے کچھ پریشان نظر آ رہا ہے، پنڈت نے اچانک میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پنڈت کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو رہی ہوں، اور ان میں ایک نامعلوم سا خوف تھا۔ نہیں نہیں پنڈت جی، میں پریشان نہیں ہوں، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چلتے ہی چلتے پنڈت سے سوال کیا تھا۔ میری یہ بات سن کر پنڈت مسکرانے لگا۔ ارے بالک، میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم چنتا نہ کرو۔ آج ہم اس شکتی شالی کی تلاش میں جا رہے ہیں جس نے تمہاری کمل کو قید کیا ہوا ہے۔ بس پنڈت کی یہ بات سننے تھی کہ میری آنکھیں چمک اٹھی، میرے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ آ گیا۔ مگر پنڈت جی، اس کا کوئی ٹھکانہ تو ہوگا؟ نہیں بالک، ایسے عاملوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، بس ہمیں اسے ہر جگہ ڈھونڈنا ہوگا، تب جا کر ہی ہم تیری کمل کو ڈھونڈ پائیں گے۔ بہرحال اب ہم ایک ناری سے ملنے جا رہے ہیں جسے میں کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ شکتی دان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ پنڈت کی یہ بات سن کر میرے جسم میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ میں بار بار یہی سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر پنڈت میری اور کمل کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ میرا دھرم کو چھوڑنا اس کے لیے کوئی اتنی اہمیت نہ رکھتا تھا۔ ہو نہ ہو، ضرور کمل سے اسے کوئی مطلب ہے۔ شاید اس لیے وہ کمل کو ڈھونڈنے کے لیے میرے ساتھ کوئی ڈرامہ رچا رہا ہے۔ مجھے اپنے اندر ہی اندر بار بار یہ خیال آتا تھا، لیکن میں پنڈت کو اپنا مخلص سمجھ کر اس خیال کو جھٹک دیتا تھا۔ لیکن آج کچھ ایسا ہوا کہ میں خود کو روک نہ پایا۔ پنڈت جی क्षमा کیجئے، مگر میرا ایک سوال ہے، کیا اس کام میں آپ کا کوئی لالچ تو نہیں ہے؟ ارے نہیں نہیں بالک، ہم بھلا پنڈت لوگ کس سے کیا لالچ رکھیں گے؟ لیکن تم بہت ہی ہوشیار ہو، ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح بات کرتے ہو۔ میں تم سے کوئی بات پردے میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اتنا کہہ کر پنڈت ایک لمحہ کو خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا پنڈت جی؟ کھل کے بتائیے۔ بالک، مجھے بھی کمل کی مدد کی ضرورت ہے۔ میرا ایک کام ہے جو برسوں سے ادھورا ہے، اور میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا یہ کام بس کمل ہی کر سکتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ کمل کو ڈھونڈنے میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ ایک نئی الجھن امیز بات سن کر میرا سر مزید چکرا گیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں جو خوف اور کھٹکا سا لگا تھا وہ سچ ہو گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ پنڈت کو کمل کی ضرورت تھی، اور وہ یہ راز اب تک مجھ سے چھپا رہا تھا۔ مگر پنڈت جی، آپ کو کمل سے ایسا کیا کام ہے؟ میرے لہجے میں الجھن تھی۔ یہ دیکھ کر پنڈت مسکرا دیا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ عجیب سی محسوس ہوئی۔ ارے بالک، تم چنتا نہ کرو، مجھے بس کمل کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے، اور ہم ایک مکان میں پہنچے۔ دور جنگل میں پتھروں سے بنا ہوا یہ مکان بہت ہی پراسرار اور وحشتناک لگ رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ رات کے اس پہر اس دروازے کو بند ہونا چاہیے تھا۔ پنڈت بنا دستک دیے ہی مکان کے اندر داخل ہو گیا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔
चारों तरफ एक अंधेरा सा छाया हुआ था और एक कमरे में से रोशनी हो रही थी। हम दोनों उस कमरे में दाखिल हो गए। सामने कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। वो तकरीबन 40 या 45 बरस की थी। उसके माथे पर एक सांप का निशान सा बना हुआ था और आंखें कुछ जरूरत से ज्यादा ही चमकदार थी। पंडित ने उसे देखते ही फौरन झुककर ताजीमन सलाम पेश किया और ये देखकर मैंने भी उस औरत की ताजीम की। हालांकि मुझे दिल ही दिल में मलाल हो रहा था कि मुझे ऐसा ना करना चाहिए था। खैर, मैं कमल के लिए कुछ भी कर सकता था। हमें देखते ही वो हमसे मुखातिब हुई। बैठ जाओ पंडित, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कहो कैसे आना हुआ? उस बार उसने पंडित को मुखातिब करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे कैसे मालूम हुआ कि हम उससे मिलने आ रहे हैं? फिर मैं अपनी इस अहमकाना सोच पर खुद ही हंस पड़ा, क्योंकि पंडित ने मुझे पहले ही बता रखा था कि वो औरत बहुत शक्तिशाली थी। उसके लिए सब कुछ मालूम करना कोई मुश्किल काम न था। इससे कबल कि मैं मजीद कुछ सोचता, पंडित ने उसे सारी तफसील से आगाह करना शुरू कर दिया। सारी बात सुनने के बाद उस औरत ने एक नजर मुझ पर डाली, लेकिन उसकी आंखों से मुझे बेपनाह खौफ महसूस हो रहा था। मैंने फौरन ही उससे अपनी निगाहें चुरा ली। वो चंद लम्हे खामोश रही और फिर बोली, काम तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वो पंडित से मुखातिब थी। तुमने मेरा वक्तन फवक्तन बहुत साथ दिया है। आज रात तुम लोग यही ठहरो, मैं रात को अमल करके सुबह तुम्हें बताऊंगी। उसकी ये बात सुनकर पंडित ने धीरे से सर हिला दिया। मैंने महसूस किया कि पंडित कुछ ज्यादा ही उससे मरऊब था। बहरहाल हम एक कमरे में सो गए। रात की थकावट की वजह से सुबह ही हमारी आंख खुली। उस औरत ने हमें नाश्ता दिया, फिर उसके बाद हमसे हम कलाम हुई। रात मैंने एक बहुत ही काला इल्म किया, जिससे मुझे सिर्फ चंद ही अहम बातें मालूम हो सकी हैं, और वो ये है कि वो ताकत बड़ी पुरस्रार और काली ताकत है, और जिस शख्स ने ये सारा अमल किया है वो इस ताकत का माहिर है। मुझे ये तो मालूम नहीं हो सका कि वो मर्द है या औरत। बहरहाल कमल उसके पास मौजूद है, मगर मेरे इल्म की रोशनी में ये बात आई है कि वो मर चुकी है और उसकी आत्मा को उस ताकत ने अपना कैदी बना लिया है। शायद वो कमल की आत्मा से अपना कोई मकसद पूरा करना चाहता है। जैसे जैसे वो औरत बोल रही थी, मेरे दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। कमल मर चुकी है, इस फिक्रे की गर्दान बार बार मेरे जहन में बस यही फिक्रा गूंज रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा सब कुछ लुट चुका है और मेरा जिस्म मेरी रूह से खाली हो गया है। मुझे उदास होता देखकर वो औरत एक लम्हे को मेरी तरफ मुखातिब हुई। तुम अब भी कमल की आत्मा को हासिल कर सकते हो। वो तुम्हें अब भी उतना ही चाहती है जितना कि पहले चाहती थी, मगर अब याद रखना, वो एक भटकी हुई आत्मा बन चुकी है और सिर्फ तुम ही हो जो कमल को वहां से आजाद करा सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए पहले तुम्हें वो ताकत हासिल करना होगी जिससे तुम उस ताकतवर आत्मा को शिकस्त दे पाओ। उस औरत की ये बात सुनकर मैं यकलख्त बोल उठा, मुझे क्या करना होगा? अरे बालक, धीरज रख, तुझे एक जाप करना होगा और ये जाप 40 दिन का होगा, लेकिन इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुमने ये जाप अच्छे से कर लिया तो काली ताकतों का एक जखीरा तुम्हारे हाथ लग जाएगा। जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, बिल्कुल इसी तरह तुम अपनी ताकत से कमल का सुराग लगा लोगे और फिर कमल की आत्मा को आजाद भी करवा सकते हो। इतना कहकर वो औरत मुस्कुरा दी। मैं तैयार हूं, मैं अपनी कमल को हासिल करने के लिए हर सूरत तैयार हूं। अगर वो पाताल में भी होगी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उस शैतानी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मेरे लहजे में जैसे अज़म ठाटे मार रहा था। ठीक है, फिर तुम जाप की तैयारी करो। मुख्तसर सी तैयारी के बाद मैं उस औरत के बताए हुए एक गार में पहुंच गया, जहां पर मुझे 40 दिनों का एक वहशतनाक जाप करना था। मेरी जिंदगी किस मोड़ पर चल निकली थी, मुझे खुद भी उसकी खबर न थी। मैं एक मुसलमान था, लेकिन न जाने ये क्या कर रहा था, मुझे इसका कोई एहसास न था। इश्क इंसान की जिंदगी में इस कदर जहर घोल देता है, ये तो मुझे खबर न थी। अब मैं एक जादूगर बनने जा रहा था। जैसे ही मैंने अपना जाप शुरू किया तो जाप की पहली रात ही जबरदस्त आंधी चली और पूरी रात बारिश बरसती रही। जब बादल गरजते तो गार में एक हैबतनाक आवाज गूंजती,
جس سے میرا دل دہل کر رہ جاتا۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ 40 دن تک مجھے اسی غار میں تن تنہا رہنا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک خوفناک اور کٹھن وقت تھا، چونکہ مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیا گیا تھا کہ جاب کے دوران کیا کیا ہو سکتا ہے، اس لیے میں ہر طرح سے محتاط تھا۔ جاب کے دوران ہر رات میرے لیے خوفناک تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے ان تمام مشکلات پر قابو پا لیا، اور جاب کے مکمل ہوتے ہی میں نے خود کو ایک نئے اور انوکھے روپ میں پایا۔ اب میں ایک عام انسان نہیں بلکہ جادوگر بن گیا تھا، کالی اور پراسرار طاقتوں کا ماہر۔ جس دن مجھے وہ تمام کالی شکتیاں ملی اس دن میں بہت خوش تھا، لیکن بار بار ایک خیال سے میرا دل افسردہ ہو رہا تھا۔ مجھے ان لمحوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک سرد اور ابر آلود رات تھی جب میں نے پنڈت کے ساتھ ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اپنی طاقت کے بل پر کمل کی آتما کو حاصل کر لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ کمل کے چہرے پر پہلے جیسی دلکشی نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند ٹھیک میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بے اختیار پکار اٹھی، خاور، خاور تم آ گئے۔ اس کے منہ سے مجھے اپنا نام سن کے ایسا لگا جیسے میری روح شاد ہو گئی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنا تمام ماضی یاد آنے لگا۔ میں اب خاور شاہ نہیں بلکہ خاور جادوگر بن چکا تھا۔ کمل، میرے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کمل کا نام اچانک نکلا۔ تم کیسی ہو؟ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں، اور اب میں تمہیں اس شیطان کے قید سے آزاد کراؤں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر کمل کو اپنی باہوں میں لینا چاہا، مگر وہ ہوا کی مانند تھی، میرے جسم کے آر پار ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر پنڈت مسکرانے لگا اور مجھے اس کی ہنسی پر غصہ آنے لگا۔ پھر میں نے ایک انوکھا اور بالکل غیر متوقع منظر دیکھا۔ پنڈت نارائن نے نہ جانے کہاں سے ایک بڑے منہ کی بوتل نکال لی جس کے اوپر ایک ڈھکن چمک رہا تھا۔ میں نے کمل کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ پھر میں نے پنڈت کی طرف دیکھا تو اچانک ہی چونک پڑا۔ اب کمل بوتل کے اندر کھڑی تھی اور اس کی قد و قامت 5 انچ کی رہ گئی تھی۔ یقیناً پنڈت نے اسے قید کر لیا تھا، اور یہ سب کچھ ایک ہی پل میں ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھوچکا سا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں پنڈت سے کچھ کہتا، وہ اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے پنڈت کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں تقریباً 1 سال تک پنڈت کو مسلسل ڈھونڈتا رہا۔ پنڈت کے ساتھ ساتھ وہ عورت بھی غائب تھی جس نے مجھ سے جاب کروایا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ کہاں چھپ گئے تھے۔ اس عورت اور پنڈت نے میرے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلا تھا۔ میں بری طرح سے بے بس ہو چکا تھا۔ میرے پاس سوائے خود کو کوسنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میری ساری طاقتیں بیکار ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں یہ بازی جیت کر بھی ہار چکا تھا، اور خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ پتہ نہیں خدا نے میرے ذہن میں کیسا خیال ڈالا کہ میں نے اس سب پر لعنت بھیج کر سیدھا اپنے گھر کا رخ کیا۔ شاید اللہ نے مجھے سدھرنے کا ایک اور موقع دیا تھا، لیکن میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس ایک رات ٹرین میں بیٹھ کر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے تھے۔ اس پنڈت اور عورت نے نہ جانے میری کمل کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد مجھے ان کا کوئی پتہ نہ چلا، اور نہ ہی کبھی میں نے کوشش کی۔ کمل تو پہلے ہی مر چکی تھی، بھلا اس کی روح کا میں کیا کرتا؟ اپنی محبوبہ کی خاطر میرا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا تھا، اور میں غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ خیر جو بھی ہوا، اس سب کو میں نے ماضی سمجھ کر اپنی ایک نئی زندگی شروع کی، اور اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان میں آ کر شفٹ ہو گیا۔ آج بھی جب مجھے کمل کی یاد آتی ہے تو میری روح ایک دم سے بے قرار ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔